एक बच्चे को पागल कुत्ते ने काट लिया और बच्चे ने डर के मारे घर में अपने माता पिता को नहीं बताता है, जिस कारण बच्चा का सही से इलाज नहीं हो पाता है। और इलाज न होने के कारण देख लीजिए इस बच्चे के साथ क्या हुआ। यह बहुत ही खौफनाक दृश्य है जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया है। चलिए वीडियो को देखिए, उससे पहले मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके पास लाता रहूं। Tak tak mari cera. Atar bari kona, bola kam koise bola. Acha অসুস্থ tak tak. Acha কথা কইতে পারে নাকি? কাম ভাই ইন্ডিকেটর ভাঙিয়ে যাচ্ছে। হুন্ডাটা কার? নিয়ে ভালো কাম ভাই। কাম দেন গিয়ে আরে দো মারিছে। রকিটা লাগা থাকে। বাড়ি গনা না ধরে এ কথা কইতে আসছে বাড়ি গনা না তো জানাস কথা কইতে আসছে হ্যাঁ গুজরাটের পুরা আড়ত কাম ভাই আইডি মেহেন্দি গনা না রক মেহেন্দি কাম ভাই আরে এ তোর বাড়ি গনা রে এ বাড়ি জিগার এ তোর বাড়ি গনা না কাম বাড়ি ইংলিশ দিলাম না লাভ আছে